हत्या करागला पर जो कमिशन गठन कले से तत्कालीन सरकार से कमिशन को आम कहूँ जे एसके महापात्र कमिशन ओडिशार जड़े वरिष्ठ जूरिस्ट नेतृत्व में गोटे कमिशन गठन कला एवं ये कमिशन तार काम चलेला। ये उभय कमिशन रे मोर एक भूमिका थिला सत्य को उन्मोचन करने वकील भाव में लंबा 5 वर्ष ऊर्ध्व काम कर जस्टिस शरद चंद्र महापात्र तांकर कमिशन शुणाणी समय गोटे एंट्रिंग रिपोर्ट देते मध्यवर्ती कालीन रिपोर्ट जो से उल्लेख करते जे कंधमाल रे बेआईन भाव में धर्म परिवर्तन एवं जनजाति संप्रदाय अधिकार हनन कंधमाल दंगार मुख्य कारण किंतु मध्यवर्ती कालीन रिपोर्ट देला परे तांकर देहांत हो गला एवं तांको जगह जस्टिस एस नायडू कमिशन भाव में जोग देले। जस्टिस नायडू मध्य लंबा समय पर्यंत हियरिंग कला परे सामग्रिक भाव में चूड़ांत कमिशन रिपोर्ट दाखिल कले। ठीक से भाया सोम हॉस्पिटल रे निया लगला परे तत्कालीन सरकार गोटे आरडीसी नेतृत्व में कमिशन गठन करथिले आरडीसी सेंट्रल डिवीजन एवं आरडीसी सेंट्रल डिवीजन मध्य तदंत कला परे ताकर रिपोर्ट दाखिल कर ये सरकार गठन कला परे जेतेबेले कमिशन रिपोर्ट सब अध्ययन करने खोजबाटा आरंभ है अन्य कागज पत्र भितर जस्टिस नायडू कमिशन रिपोर्ट एवं सोम हॉस्पिटल रो आरडीसी तदंत रिपोर्ट मिलला नहीं तेणु काले कौ जगह मिसप्लेस हो अधिकारी मान को निर्देश दिगला व्यापक भाव में खाना तलाश कर खोजिक बाहर करने जो तथ्य सरकार पाखे अच्छी से तथ्य है जे 2024 मसीह जो निर्वाचन है से निर्वाचन जो दिन है से दिन एवं तार परवर्ती अवस्था गुड़िए सरकारी नथिपत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पाखक जाइए ये क्रम ये उल्लेख योग्य जे एस नायडू कमिशन रिपोर्ट गृह मंत्रालय पाखे थिला एवं गृह मंत्रालय ठारू ये रिपोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री दफ्तर पाखक गला एवं स्वाभाविक भाव में कौन विभाग कौन नथिपत्र कि डॉक्यूमेंट कि फाइल मुख्यमंत्री पाखक गले मुख्य शासन सचिव माध्यम ही जाए ये क्रम ओडिशार ये स्पर्शकातर प्रसंगर जो इंक्वारी रिपोर्ट ये रिपोर्ट फाइल नंबर होम डिपार्टमेंट में इटा फाइल नंबर होम स्पेशल 2 LAOC 0017/2016 ये नंबर माध्यम मुख्य शासन सचिव तत्कालीन मुख्य शासन सचिव पाखक गृह विभाग इनक्वारी रिपोर्ट गला 16/9/2016 तारीख दिन एवं स्वाभाविक भाव में मुख्य शासन सचिव प्राप्ति है इनक्वारी रिपोर्ट ताकू मुख्य शासन सचिव दफ्तर मुख्यमंत्री दफ्तर पाखक पठेला 19/9/2016 तारीख दिन। ठीक से भाया आरडीसी इनक्वारी रिपोर्ट बियरिंग होम डिपार्टमेंट फाइल नंबर 0008/2018 चीफ सेक्रेटरी पाखक पठागला 23/5/2018 एवं मुख्य शासन सचिव ताकू पुणी पठेले मुख्यमंत्री दफ्तर को 24/5/2018 ये तथ्य सरकार पाखे अच्छी जे होम डिपार्टमेंट पाखे
उभय जाक तदंत रिपोर्ट थिला मुख्यमंत्री दफ्तर ये बाबद में फाइल पठाइबा निर्देश आसिला पर होम डिपार्टमेंट उभय फाइल निर्दिष्ट नंबर और तारीख सहित मुख्य शासन सचिव पाखु गला मुख्य शासन सचिव दफ्तर निर्दिष्ट दिन निर्दिष्ट फाइल संख्या मार्फत रे मुख्यमंत्री दफ्तर पर आउ फेरी नहीं फेरी था बोले तार मध्य रेकर्ड रही था जिते बड़े ये बाबद रे आमे छानबीन कलु आमे देखिलु जे ये फाइल फेरी नहीं एवं गोटे सरकार परिवर्तन होला परे आउ गोटे सरकार आसिला परे पूर्व सरकार माने ताकर फाइल पत्र नुआ सरकार को हस्तांतर कर ये केस रे ना फेरी छंती ना हस्तांतर ताकू नहीं करी मुख्य गृह सचिव मध्य तत्कालीन मुख्यमंत्री जे वर्तमान विरोधी दल नेता तांको पाखकू एकाधिक बार पत्र लिखिक ये फाइल दुईटा फेरवा परामर्श देते अनुरोध करते ये बाबद तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं जे वर्तमान विरोधी दल नेता तांको तरफ उत्तर आसीला जे आम देखुचु खोजुचु चेष्टा करुचु ये आसीला एवं दीर्घ समय अपेक्षा कला राज्य सरकार को अनुभव है जे ये फाइलटा फेरबार संभावना कम एवं ये फाइल भूलवशत एपट सेपट हो उद्देश्यमूलक भाव में ये फाइल एपट सेपट हो लुचा जा हजा जा ये उभय रिपोर्ट एक स्पर्शकातर प्रसंग में हुए तो तत्कालीन सरकार को काठगड़े छिड़ा कर थी पारे तेणु ये संपूर्ण प्रकरण को नहीं करी अन्य रास्ता राज्य सरकार पाखे नथिला एवं गृह विभाग जड़े अधिकारी शेष या कैपिटाल थाना एफआईआर दाखल कर जो एफआईआर कैपिटाल एवं भारतीय न्याय संहितार धारा 305 धारा 316(2) धारा 238(c) धारा 241 एवं 61(2) ख धारा अनुसार मोकदमा रुजु कर तदंत आरंभ कर सर्वशेष विवरणी एवं आम आशा करूँ जे जहाँ तथ्य अच्छी फाइल मुवमेंट गोटे जगार आउ गोटा जहाँ जावा तार रिटर्न से रास्ता आसवा कथा से बाबद में पुलिस आज अनुसंधान आरंभ कलानी आम आशा अनुसंधान निखुण भाव में फाइलटा मिल रिपोर्ट मिल रिपोर्ट मिलले ओडिशा सरकार निश्चित भाव में चाहिए सार्वजनिक करने से जो परामर्श दिखाई सब महत्वपूर्ण विषय है जे स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को मारिला किए एते सुरक्षा भितर हत्या है कि एवं से समय जो दंगा मान है से दंगार हिंसार बहुत लोग प्रभावित हुए से दायी थे ये सब सामग्रिक विषय तदंत लोकलोचन को आसवा कथा एवं तार संगे संगे उभय कमिशन जो परामर्श देते निया लगे बाबद में आरडीसी परामर्श हो दुईटा जिनस अच्छी गोटे राजस्व विभाग 2 वर्ष काम राजस्व विभाग डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट ये सामग्रिक विषय को जदि कहीं अति गुरुत्वर सहित अनुध्यान कर आम चेष्टा सत्वे आम फाइल को उद्धार कर पार्लु ना रिपोर्ट को उद्धार कर पार्लु ना एवं आम प्रयास जारी रखीचु जमी ये रिपोर्टर आउ गोटे कपि आमको मिल पार से बाबद में अध्ययन करुचु प्रशासनिक स्तर में गृह विभाग सेक्रेटेरिएट फाइलटा खोजा बाबद में फाइल चोरी बाबद में कि फाइलटा को लुचेवा बाबद में प्रशासनिक स्तर में अनुसंधान चली जेहेतु ये गोटे स्पर्शकातर प्रसंग एवं यहाँ जो मैंने नेतृत्व में कमिशन गठित होता है से रिपोर्ट दे था क्या राज्य सरकार को दे था
ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାର ଅଧିକାର କମିଶନର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛାପିବେ ଏବଂ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ ଏଇଟା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମିଶନ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ଦାଖଲ କରେ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଇଏ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁଙ୍କର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁଙ୍କର ଅଫିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ହିଁ କେବଳ ଦେଇଥିବ। ଆର୍ଡିସିଙ୍କର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଆସିଥିବ। ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବାବଦରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିକିରି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିବା କଥା। ସରକାର ଯେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ ଅଛି ସେ ସୁପାରିଶର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ନାଇଡୁ କମିଶନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ। ସୋମ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇନାହିଁ। ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦୂରରେ ଥାଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଲୁଚି ଯିବା ଫଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଲାନି ଏବଂ ଲୁଚାଇ କିଏ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଲୁଚାଏ। ତେଣୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ରିପୋର୍ଟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କିମ୍ବା ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରରେ ଥିବା ଦଳ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ ଏମାନଙ୍କର ବାବଦରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଉଦ୍ଦିତ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିବା। ଆମେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ଏ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମିଳିପାରିବ କି? ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ କି ଯଦି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କପି ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ କପିଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ। ଯଦି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ରେ 5ଟା 6ଟା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଦଫା ଲଗେଇଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ ଖୋଜିଲୁ, ଆମେ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହର ଘେର ଭିତରେ ରଖିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଖୋଲିଲୁ। ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଫାଇଲଟା ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଯାଇଥିଲା ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂ କଲୁ। ଉଭୟ ଫାଇଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ପାଇଲୁ, ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଗଲା ସେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲୁ। ତାପରେ କାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲବଶତଃ ରଖିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଫେରେଇ ନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହ ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ କାମ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସମ୍ପର୍କ କଲେ। ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଆମେ ଯେ ଏଇଟା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ନ ହେଇକରି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ କିଛି ଫାଇଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଦପ୍ତରରେ ଘରେ ରହିଗଲା। ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବିନା କାରଣରେ ଲୁଚି ନାହିଁ ଫାଇଲ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ନ ପାଇବା ଫଳରେ ସନ୍ଦେହ ମଜବୁତ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରିକି କାହାର ପାଖରେ ଫାଇଲଟା ଅଛି ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ରଖିଲେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କ କଲାବେଳକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଖୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବେ ଏ ଘଟଣାର ସ୍ୱାଭାବିକ ତଦନ୍ତ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ ହେଉଛି। ପୁଲିସ ଯେଉଁଟା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଏ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏଇଟା ଫାଇଲ ଖୋଜିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅତୀତରେ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ଆମେ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି।